Kayaknya tapi orang banyak nih kan mikirin pengen ini yuk nggak ada buat ini yuk sampai as simple as kayak makan yuk ke rumah gue gitu loh kayak yuk bawa apa yuk terus ada yang nggak jawab ya udah hilang. Ini di WhatsApp. Itu di WhatsApp group. Maksudnya orang lah banyak gitu planning dari. Tapi that's annoying. For me soalnya kayak satu itu mental space sih kayak for me kayak kalau misalnya orang bilang oh kita liburan ayo let's look at tickets. Oh iya Samira sih nggak bisa tuh diajak ngomong. Kalau gue mungkin masih kayak gitu. Ayo, tapi sebenarnya di otak gue kayak kapan nih nggak tahu masih gitu loh. So you don't do it with me anymore. Oh iya, ayo. Sebenarnya ayo tapi kayak apa ya? Kayak I have a lot of things yang kayak nanti ya gue ini anak gue ininya banyak lah gitu yang dipikirinnya gitu loh. Tapi ayo kepengen keinginannya ada. Kalau Samira enggak langsung. Hello, welcome to MTF Monday through Friday podcast with Samira and Alia. Here we go again. Here we go again. Wrong channel, guys. This is not your rap station. Maybe I should be a rapper. Maybe you should. What you're wearing today is a little bit like it's a little bit like gangster. Hari ini kayak DJ Khalid. Bukan Khalid ya, DJ Khalid. Kayak gitu dia pakai bling bling gitu. All you need is bling bling. Oke, kekurangan bling bling. Bling bling, ya. I don't wear anything. You know what? Ini para pemirsa, para pendengar mikirnya gue kali berpakaian selalu aneh-aneh gitu loh. Waktu itu dibilang kayak gangster. Iya kan? Remember? I remember pakai baju naga. Yeah, I remember. Oke, terus sekarang pakai baju ini dibilang gangster. Okay. I'm consistent. Apa? Boring. Oh my god. Gak bisa. Gak ada comeback. So how are you? Good. Apa sih yang baru? I don't know. Like kayak I know COVID situation 6 months in. That's the current context right now. Sekarang tuh what I miss is like looking forward to something. Okay. You know what I mean? Kayak like planning something, ngapain? I'm a planner, obviously. Oh, Samira itu the best party planner. Oh, thank you. Beneran, the best. I'm just saying. Okay. Someone saying that because her birthday is coming soon. October. Usually sebenarnya around this time I already plan Alia's birthday. Yeah, tapi untung COVID ya, jadi you get a break sekarang. I get a break this year. But anyways, I do miss planning. Apalagi kalau misalnya during the week you're having a hard week, you're like, oh, I cannot wait for the brunch, or I cannot wait for ini. Ngapain gitu planning apa? Iya sih. Atau even with our office gitu kayak I can't wait to celebrate this milestone with the team. Iya. Iya emang sih. Ya kan? Kayaknya tapi orang banyak nih kan mikirin pengen ini yuk. Nggak ada. Buat ini yuk sampai as simple as kayak makan yuk ke rumah gue gitu loh kayak yuk bawa apa yuk terus ada yang nggak jawab ya udah hilang. Ini di WhatsApp. Itu di WhatsApp group. Maksudnya orang lah banyak gitu planning dari. Tapi that's annoying. For me soalnya kayak satu itu mental space sih kayak for me kayak kalau misalnya orang bilang oh kita liburan ayo let's look at tickets. Oh iya Samira sih nggak bisa tuh diajak ngomong. Kalau gue mungkin masih kayak gitu. Ayo, tapi sebenarnya di otak gue kayak kapan nih nggak tahu masih gitu loh. So you don't do it with me anymore because you know. Apa? Kayak maksudnya you don't like kalau misalnya I say I'll do this, you don't usually like you're not like ayo soalnya you know I'm gonna do it. Oh iya ayo sebenarnya ayo tapi kayak apa ya? Kayak I have a lot of things yang kayak nanti ya gue ini anak gue ininya banyak lah gitu yang dipikirinnya gitu loh. Tapi ayo kepengen keinginannya ada. Kalau Samira enggak langsung. Ya kan? Yeah. Ayo langsung. Ayo gitu. let's go. That's what happened in our business gitu loh. Iya. Samira itu such a, apa ya? Jago banget melahirkan. Giving birth is her specialty. Kan pengen kan? Giving birth punya anak beneran juga pengen kan? Iya, tapi okay, in the context of business, I do like planning. I like to break it down and I like to execute on it gitu. Iya. Tapi kayak apa ya? Mungkin sekarang lagi era entrepreneurship banget ya. Pengen nih buat ini, pengen deh gini karena gimana ya? Entrepreneurship kalau dilihat dari luar seksi. Banget. Iya, kelihatannya seksi. It's not sexy at all. So, it's like kalau misalnya you think it's sexy, it's like bapak-bapak yang gak seksi gitu. Dia mau describe siapa? Ya enggak, bapak-bapak botak yang gemuk kayak yang udah gak seksi.
yang nggak punya duit lagi gitu. That's entrepreneurship. It's hard. It's hard. It's hard. Why? Kayak fat juga. Yeah, I'm sorry. What I mean is just like it's a hard job. Iya. And when you're starting out, that is what you are. Gitu. Iya, tapi emang kalau dari luar itu people wanna see kayak langsung suksesnya gitu loh. Yeah, Tapi you don't wanna pas ketemu sama hardnya atau kayak susahnya atau kayak cobaan-cobaannya itu. Soalnya setiap hari tuh ada cobaan. Ada aja. Ada gitu. When me and Alia tuh kayak mungkin tahun 1 sampai 3 lah, mungkin kita masih kayak ini kapan selesainya gitu. Mau nggak selesai masalah ini. Tapi ada. sekarang lebih mendingan, tapi tetap aja masalahnya beda. Kita lebih bisa adaptasi dan menerima aja. Oh iya benar, kitanya udah menerima. Tapi Sam, kan banyak nih, even mungkin kalau kita lagi ada talks atau lagi ngobrol sama orang kan banyak tuh, gue pengen buat bisnis deh, gimana sih gitu kan. Biasanya orang tuh nanya gitu, what do you say gitu. Biasanya nih kalau lo ada orang nanya, what do you say? Advice lah. Okay, dua. Pertama, I'm like, why do you want to make a business? First, I need to understand. Okay. Kayak sebenarnya pengennya apa? Apa mereka pengen fame and glory? Apa pengen kaya? Atau pengen apa? Soalnya kalau misalnya kayak gitu, there's other easier ways. Okay. Ya. Tapi kalau misalnya mereka kayak very convinced, enggak, pengen buat bisnis, pengen jualan, pengen kayak freedom di rumah atau apa gitu, financial freedom, have my own boss. Okay, ngerti. I say just do it, just do it. Tapi ya what do I do first gitu. Iya. What do you do? Karena banyak orang kan mikirnya gitu, aduh mau buat bisnis, kan butuh duit, tapi kan butuh ini banyak banget gitu loh. Butuh website, butuh partner. Butuh partner kayak gini-gini, which is ngebuat lo jadi akhirnya nggak mulai wacana lagi ya, sama kayak planning tadi gitu. Apa bedanya? Yuk gitu. Nah, ya itu how do you? Karena menurut gue ya gitu, I'm so lucky to have you as my partner. I'm lucky to have you. Nggak usah gitu. I'm lucky to have you. Nggak, but I'm so lucky karena Samira itu is a dream maker kalau menurut gue. Nggak beneran kayak we've had businesses lumayan banyak. Even this podcast lah gitu loh. Kayak bener-bener yang we have an idea. Sometimes it's a stupid idea or like a weird idea. Tapi lo kayak ya oke, jalanin. Ayo. Terus and Samira, you're so good at planning it, kasi ya ini not only you're good at planning party, tapi kayak planning a business juga. This is what you need, this is ini dengan capital yang kecil atau misalnya butuh capital, tapi structure-nya tuh lo bisa buat gitu. Tapi mungkin lo bisa share gitu. Apa sih kalau lo mau buat bisnis kecil-kecilan lah gitu. Kecil-kecilan. Ya satu ya get started and do it small steps aja dulu. Kayak pikir duit. No, enggak. I want that too sih sebenarnya, duit enggak. But kan orang suka nanya nih, oke lo mulai aja, tapi duitnya belum ada nih, gue nggak ada duit. You don't need money. Kayak kita with Tinkerlust, pertama it depends what you want to do. Kadang you do need to invest to make money gitu. Kayak misalnya mau jualan kue, ya pastinya you need money to buy alat-alatnya. Alat-alatnya. Tapi alat-alatnya juga nggak harus yang canggih-canggih banget. Take it satu step at a time. You don't need to have the best kitchen, you don't need to have even the best. Karena it takes time gitu kan. Even kayak Tinkerlust juga nggak tiba-tiba langsung gede. Gitu. Ini office ketiga kita. Office ketiga. Office pertama kita adalah satu kamar di salah satu restoran di Senopati. So ada ruangan kecil. Iya di lantai 2. Terus akhirnya kalau udah udah sumuk gitu, menyebar ke restoran, ada jajan di restoran itu. Yeah, but can you imagine? And now sekarang we have a really nice office and everything. Tapi it took 5 years. So first of all, kalau misalnya ada wacana mau bikin apapun, I would write it down, have a goal. What is objektifnya apa dulu gitu? Objektifnya apa? Kayak objektifnya apa? Make it into smaller goals, and then break it down lagi, and then make it into even smaller goals like daily gitu. Misalnya mau jualan, first start an Instagram, and then gratis loh itu. Gratis. I mean and then habis itu you want to make your own graphics atau apa? Ya sekarang juga banyak source yang Samira jadi jago pakai apa sih? Canva. All you have to do is go to canva.com. It's a free account. It doesn't cost you anything except your time. Nah, sometimes you're too busy. Berarti kalau misalnya you're too busy to make time for your business gitu, ya bukan prioritas. Exactly. And it's gonna be fokus. Dan itu failure berarti. Ya itu kayaknya harus gimana ya, sama deh, semua everything itu harus diprioritasin gitu, dan semua ada learning curve-nya. Kayak harus ya lo harus
belajar apa-apa aja sih kayak hacknya lah gitu loh. Lo nggak bisa melihatnya mungkin kalau di bisnis gede ya kan lo enak bisa ini, lo ada graphic designernya, lo ada ininya, kan gue susah. Ya kalau lo start a business dengan mental seperti itu, you're not gonna get anywhere gitu loh. Dan iya benar gitu, zaman sekarang itu starting a business bisa dari zero, basically zero capital gitu. Zero capital. Tapi yang bisa mengescalate itu semua ya is yourself gitu. You don't need an employee sebenarnya. You need to focus on effort lo dimasukin ke bisnis ini. Karena contoh lah kayak adek gue gitu. Adek gue punya bisnis baju gitu. Asli dia selalu bilang, gue gak bisa kerja sama orang gitu. So she started bener-bener sendiri, sampai detik ini cuma sendiri, gak ada adminnya, gak ada apa-apa, bener-bener ini jawab sendiri dan it works, jalan gitu profitable, growing business. Iya gitu. Or you wanna create a business yang memang you wanna create an empire gitu. Tapi tetap aja it start somewhere. It starts somewhere dan pelan-pelan, bukan ada kayak overnight sukses. Nggak ada overnight sukses. Sukses yang kayak gitu mungkin you just don't know their journey, terus tiba-tiba emang kelihatannya dia udah on the top, tapi nggak kayak gitu sama sekali. Emang pelan consistent, tapi what do you start with? You break it down, you break down your big goal. Misalnya you want 1,000 followers in a month gitu. Okay, you say in each day I want to get 20 followers. Okay, you have to increase the engagement, post on social media, be active on Insta stories. Banyak banget. Dan orang juga suka mikir kan, mau nih pakai influencer, tapi influencer mahal, gue nggak kenal. You know what, your friends can be influencer juga, ya kan? Start with your friends. Waktu Tinkerlust ini, kita tuh our friends were our first sellers. Kayak nomor mungkin 1 sampai berapa ya, 100 itu kayak kita harus begging, please dong, jualan dong, cobain aja dong. Kayak gitu, kita kayak bener-bener, and you know who curated their items? Kita sendiri. Kita yang ngelihat barangnya satu-satu, kasih harga satu-satu, nge-labelin satu-satu. Ingat banget. Tapi kalau kayak like our kids ya, mereka mau bikin bisnis juga kan. Benar. Mereka mau bikin bisnis, terus mereka langsung, I have money, aku bisa hiring orang. Ya why are you gonna hire someone? You hire, if you can pay yourself dulu with the profit that you make, berarti you hire someone. And you know what, kemarin gue baru dengar mereka ngomongin all the hasil penjualannya semuanya mau mau disumbangin ke charity. I'm like who's gonna pay for everything? Why you kayak kasih ke charity? I wanna save the sea. Yes, and this is why 8 and 10-year-olds mostly should be in school, bukan bikin business gitu. Tapi sih, like I feel like with Tinkerlust, with any business itu pelan-pelan, and jangan kayak jangan be discouraged. Apa tuh? How do you say that? Jangan kecewa. Jangan kecil hati lah. Jangan gitu. Kecil hati dengan mungkin perkembangan yang sangat pelan. Itu bukan pelan, tapi kayak dari luar kita bisa ngelihat progresnya. Mungkin waktu orang jalanin itu sendiri nggak bisa ngelihat progres karena you're doing it, dan emang pelan-pelan kadang-kadang ya. Kayaknya kayak nggak moving, tapi sebenarnya you're doing something. Every time you putting an effort to your business akan kelihatan ada hasilnya. Kalau gue sih sama satu lagi sih gitu, kayaknya when you have a product gitu or a service or an idea lah gitu, I don't think you can be that idealist. You need to see your market juga. Beneran ada gak sih marketnya gitu loh. Karena banyak juga nih kalau gue suka denger, gue pengen buat ini, tapi gak ada nih, gak dibutuhin. Just because lo butuh doesn't mean everybody else butuh gitu. Nah kalau Samira tuh I remember lah kalau kita pertama gitu, you see the landscape ya kan, lo lihat dulu di luar itu ada comparable-nya enggak, lo lihat dulu emang sebenarnya masyarakat ini nih emang butuh atau enggak, karena ada beberapa hal yang mungkin di luar kepake, di sini tergantung marketnya juga. Kayak waktu Tinkerlust kita ngelihat dari beberapa market di luar, kita bawa ke Indonesia kayak similar business model, tapi kita localize banget buat Indonesian market gitu. Dan kita juga evolve gitu loh. Kayak dulu mungkin kita berpikirnya ini pasti yang market kita tuh umurnya Gen Z banget lah gitu loh. Jadi kita buat anak-anak kuliahan lah nih pasti yang beli gitu. Tapi ternyata enggak, ternyata yang beli umur-umur kita juga gitu loh. So we do have to change our identity juga and evolve based on our customer sama market kita gitu. Karena kita nggak bisa
gimana ya, kita harus ngikutin gitu loh, ngikutin what's the need out there. Exactly. Gitu. Tapi itu butuh waktu juga buat kayak understand and learn those lessons. The best thing that you can do kalau ada wacana buat bisnis, just do it, break it down, pelan-pelan. Nah, lessons learned-nya akan datang. Nah, you as a person have to be open juga dan mengikuti wave-nya gitu kan. Iya. Nggak bisa kekeh enggak ini ideal gue. I don't know. I feel like kayak kalau lo kekeh juga ya, how can you sell your stuff gitu loh? Lo mau jual ke siapa? How can you eventually evolve? Iya. We've definitely changed a lot. Iyalah, we've changed a lot. Ya even kayak sekarang bisnis model kita yang baru, maksudnya kita mau tambahin apa? Ya, we learn from our customer juga gitu loh, masukannya semua segala dari customer gitu. Kita dari buyers, dari sellers kita ya. And it's a learning process, kayak it's a lifetime learning process ya Sam, kayak banget. Setiap ada masukan ya we need to make sure kayak oh iya ya ternyata masih ada hole-nya di sini, that we need to fix gitu. Kayak it's not, but that's the thing, right? Like kadang-kadang juga gini, kalau misalnya orang buat bisnis atau buat PT itu yang gampang lah, yang paling susah ya nge-growing it gitu. Kadang-kadang juga you're already in it and you are not in love anymore with the product. Komitmennya. Nah, ini banyak nih juga kalau gue denger itu pengen punya bisnis sih, tapi lagi kerja nih, dia kerja full time gitu. Tapi gue pengen punya bisnis. Ya gitu ya, kalau punya bisnis sampingan ya it cannot be as big, nggak tahu lah kalau menurut gue ya. Bisa, tapi gini, there will be a moment where you have to choose. Jadinya mungkin you're doing your 9 to 5 sambil ada side hustle. Side hustle is amazing. It's a really good. Kalau misalnya yang risk takers nggak mau ya, you can do your side hustle. Nah, tapi at a moment if you're already contributing a lot to your side hustle, terus emang udah growing, ya lo harus choose. Iya, harus choose. Soalnya pasti ada barrier to growth-nya gitu kan. Iya. Cuman maksudnya gue kayak pertama kali mau masuklah kita menjalankan ini. Di otak gue ya Sam ya, kan dulu gue di corporate kan, gue kerja 9 to 5 di corporate gitu. Pas berhenti nih, terus gue mau ngerjain startup, I thought kayak ya udahlah, gue bisa masuk kapan, nanti gue ngerjain ini gitu. Tapi you can't gitu loh. Kayak you need to be there. Ini karena kita visinya emang waktu itu tinggalnya emang gede ya, kita we have kayak mau grow-nya tuh emang plan-nya tuh emang gede gitu. You cannot do it kayak half, setengah-setengah gitu loh, cuman kayak udah deh gue masuk, tapi ya kan ini the perks of it kan kayak gitu. Itu yang lo lihat segelintirnya aja gitu kelihatannya, tapi sebenarnya being there every day gitu, talking to your team kayak ya ada di sana itu it matters gitu loh. Makes your company move faster juga gitu. Kalau lo gak ada, lo siapa yang mau jalanin? Lo gak cuma nyuruh orang doang kan? Iya betul. Kayak all of the other stuff is just bukan bumbu ya, tapi kayak ada strateginya sendiri gitu ya. MTF Podcast is our content strategy. content strategy gitu. Benar-benar. Iya. So mungkin if we can sum up, kalau orang punya wacana, I don't think kayak it only applies to business ya Sam. Kayaknya lo mau buat wacana apapun yang ini, tapi kayaknya ya you need to do it gitu loh. Kayak apa sih Sam disameriin, kayaknya lo bisa lebih sameriin bagus pada gue. Apa ya, kayak if you want to do something, ya have the intention to like put hours and do it, and jangan don't be discouraged aja. In the beginning emang bakalan susah. Anything is hard. If it was easy, everybody would do it gitu. Pelan-pelan, steady, consistent, pelan-pelan, and you will eventually get there. Tapi trust yourself, trust the journey, and put the hard work in it. Karena emang put in the hour, nggak bisa. Put in the hours. Like you know, last podcast we learned that in Korea they only sleep for 3 hours. Right? And lalu lihat glorinya tuh. And they do a lot of fun things, tapi they do a lot of hard work. So if you want to eventually kayak celebrate your milestones and have a party and celebrate gitulah, put in the hard work dulu. And I mean, me and Alia are still working gitu kayak. And learning and fixing a lot of stuff juga gitu. We're in the process, and we are definitely, I mean, every year our definition of success changes. Kan? Every day. Tapi ya udah, we keep going, we keep pushing, and if we're tired, we take a break.
tapi ya udah lagi gitu lagi. And so itu nggak beda waktu kita baru-baru launching sampai sekarang sebenarnya. Waktu baru-baru launching lebih banyak cobaannya, tapi sebenarnya bukan lebih banyak ya. Dulu juga banyak. Tapi sekarang kita udah kayak menerima bahwa ini part of life. Ya kayak karena pengalaman lah gitu ya. Udah banyak lah, mungkin kalau dulu ada masalah satu, oh my god itu kayak kebakaran jenggot. Sekarang ya there will be thousand more issues gitu. Tapi ya udah lu jalanin gitu. So for those who wants to start a business, mau kecil mau gede gitu loh, pokoknya yang penting semangatnya dulu. Semangat. Dan take it step by step. Yes, and find an awesome partner. Kalau bisa, if you're lucky. The bestest partner is already taken, so. Yeah, sorry.